l'équipe, je viens juste d'arriver à la salle de mon ami Nordin Nounou. Donc la salle s'appelle Telenor Gym. Donc les environs de Dalaria. La salle JF Boujmaat Mim au niveau de la résidence Les Deux Oliviers. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien dans l'inscription pour ceux qui veulent s'inscrire. Et par la même occasion, donc Nounou a une promotion d'Al-Hbal. Donc c'est une promotion, c'est une réduction de 50% sur l'abonnement annuel. Donc en tout cas, pour plus d'informations, sur la page Telenor Gym sur Facebook. Et donc mon ami Nounou va vous répondre, Inch'Allah. Ou marhaba bikum hnaya في la salle. D'ailleurs, je viens d'arriver pour faire une séance, donc on va faire une séance pec, épaule, triceps. Ok, donc ça sera une séance push. Les derniers temps, donc là le volume d'entraînement taille, c'est-à-dire je m'entraîne 6 fois par semaine et je prends un seul jour de repos. Le volume, tout simplement parce que je fais une périodisation, c'est-à-dire les entraînements taille. Au départ, donc c'était Ramadan, donc j'ai réduit le volume. Forcément, Ramadan, le volume, l'intensité. Donc après Ramadan, donc je rebondis avec un volume plus élevé, donc plus de séances d'entraînement. J'entraîne plus de un muscle par séance, par semaine. C'est-à-dire si par exemple pec 2 fois par semaine, épaule 2 fois par semaine, triceps, biceps c'est 1 à 2 fois par semaine, quadri, ischio-jambier, mollet, quadri, ischio-jambier, donc c'est 2 fois par semaine, mollet 3 fois par semaine parce que c'est un muscle en retard. Donc les muscles que vous avez en retard, donc très entraîner en plusieurs fois par semaine, ou bien la séance, c'est ce que je vous conseille si c'est votre point faible par exemple. Donc il fait chaud actuellement, là, 30 ou 35 degrés, je ne sais pas. J'ai retardé un peu mon entraînement. C'est d'habitude je m'entraîne au milieu de la journée, donc vers il est bonif les stories taille, donc généralement les stories Instagram. Hein. C'est entre 11h midi 1h هكذاك. واليوم exceptionnellement je vais aller m'entraîner, donc je vais 6:30. Donc c'est un entraînement fin de journée parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Donc on va profiter, faire une petite séance. Donc c'est des séances courtes mais intenses. Hein. Donc Nobody sees, nobody knows. We are a secret, can't be exposed. That's how it is, that's how it goes. Far from the others, close to each other. In the daylight, when the sun is shining. In the late night, when the moon is blinding. In the plain sight, like stars in hiding. You and I were on. Put 2 and 2 together forever, will never change. 2 and 2 together will never change. Nobody sees, nobody knows. We are a secret, can't be exposed. That's how it is, that's how it goes. Far from the others, close to each other. That's when we uncover. 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 My silent is in your arms. When the world gives heavy burdens, I can bear 1,000 times. My shoulder, I can reach an endless sky. Feels like paradise. 2 and 2 together forever, will never change. 2 and 2 together will never change. Nobody sees, nobody knows. We are a secret, can't be exposed. That's how it is, that's how it goes. Far from the others, close to each other. That's when we uncover. That's when
ماتش تاع كوب دو موند وتروح تونطريني تلقى راك وحدك في الصاله بور فيك لا كوب دو موند زيدي حتى الاوت séance terminée. Donc c'était un peu intense, j'ai profité parce que le matériel est lié. Donc j'ai optimisé le temps, le timing, donc on a respecté le temps de repos et tout, c'est important l'équipe. Filmé comme le vlog bien sûr, donc j'ai pris un peu plus de temps qu'il fallait, donc ça je suis à زيادة زايد على ساعة, ok. Donc c'était chest, delts et triceps. C'est du lourd. والله والو جست حبه تاع اسمه كرموس نكطاغين دونك في سيزون وشويه تاع لي دات ماشي بقى هكذا سي دي دات بارك الله وي لا بي سي ا لا كرياتين لهم يحزنون ليكيب دونك فيت ان بو لو بلان دو كاربس ابري لونطرينمون ومن بعد الصح كامل سي فوتر غوبا دونك فيت لو بلان de sucre mort l'entraînement ça sert à rien d'en consommer avant ou le plus important c'est ce qui vient après l'entraînement comme le repas solide donc privilégier les protéines تاع التبسيط تاعك ما تكسرش راسك بزاف بهاد لاواي هكذا سي تي بوزوان ان بروتين سون كالكولي وتعرف شحال لو بوزوان تاعك بار جور سي بون سا سا ريان دون كونسومي والله لي كومبليمون alimentaires انا جو برون دو موان او موان لي سول كومبليمون alimentaires اللي نكونسومي هاد لي ديرني طون سي جوست مغنيسيوم فيتامين سي et accessoirement les oméga 3 sinon là ouais les BCA la créatine glutamine هكذا والله غير جون كونسوم با ok l'équipe donc quelques fruits après l'entraînement, bon, ben, bien sûr on s'organise, une heure après on mange notre vrai repas. Ok, pour le ftar, on garde les classiques, riz basmati avec un peu d'huile d'olive, شوية تاع دجاج, du blanc de poulet avec ما كاش تشوفوها بصح هذا الثوم, حبة ثوم, et le chef d'œuvre تاع الشيف جليل, chou rouge, شوية تاع طوماطيش طايبة شوية ماهيش شابة بزاف et du persil. N'hésitez pas à mettre une petite note en commentaire l'équipe. Bon, على كل حال هذا واش ناكل pratiquement tous les jours. Les sources de féculents donc نبدل, je regarde pas toujours le riz bien sûr, نبدل entre les quinoa, le riz, les pâtes, كل مرة كيفاش. كيف les sources de protéines, je garde les protéines animales كل يوم. Oui, كل مرة كيفاش. poulet, dinde, viande rouge, كل مرة كيفاش. On change, voilà, منين داك poisson, منين داك du thon en conserve. المهم. Et les salades, plus c'est coloré, mieux c'est. The rainbow, qui est l'assiette en anglais, the rainbow dish, I think. Voilà, donc the rainbow, حب يقول l'arc-en-ciel. Donc plus c'est coloré, mieux c'est. Regardez ce que c'est beau l'équipe, regardez-moi ça. Ces antioxydants, t'as le chou rouge, antioxydants, t'as le lycopène, les تلقاه في الطوماطيش, et bien sûr le persil, bourré de vitamine C. Allez, bon appétit, بصحتي, je vais manger. Bon, petite dédicace à mon ami Wahran qui s'appelle Sofiane Amour. Donc dédicace à toi mon ami. Barakallahu fik pour ce que tu fais le sport Wahran جهة الغرب et bien sûr pour toute l'Algérie على كل حال. Voici ton t-shirt. راني نلبسو قريب كل يوم bébé. Voilà Wahran. N'hésitez pas à le contacter sur Facebook, sur Instagram, Sofiane Amour. Il fait du très bon boulot. L'équipe, c'était juste pour vous dire نتوما اللي راكم تجوزوا بزاف وقت في السوقان كيما انا باغ اكزومبل تعبكم عندي مينيموم واحد هادي مينيموم ساعه زوج سوايع في الطوموبيل في السركاله في النهار مي اسكو فو بونسي في لي 2 زور هذوك ما ندير والو جامي ليكيب الوقت الواحد لازم يفو كون فاس اتونسيون ا نوتر ا سو تريزور هي الوقت ليكيب والله سي تري امبورطون شاني نقول لكم تبعوني مليح دونك انا واش ندير باغ في كون جي دي مومون هكذا وناني بلوكي راني حابس اوكي وليو نتقلق وعلى الناس كدا واش ندير جو تيليشارج دي بودكاست ونديرهم في التليفون تاعي دي بودكاست ça veut dire des enregistrements vidéo audio plutôt
تاع انتم اللي خيروا هنا جينيرالمون سور لا نوتريسيون على بالكم بلي سي الدومين تاعي لا باسيون ديالي دونك لا نوتريسيون ولا لا مسكولاسيون ولا بو امبورت المهم ان دومين كو جو سوي بري ا ايكوتي اكتيفمون هذه هي دونك نديرو في طونوبيل وراني نسمع جو مدوكيومونت اوكي اسكو نضيع على وقتي جامي ولي ندير موسيقى زعما جو سي با دو نو با ميتر دو لا ميوزيك سي بيان منين داك ان بتي مورسو دو ميوزيك صافي بليزير انا نحب موسيقى بصح لا بلوبار دو طون الا تلقاو روحكم زوج ساعه زوج سوايع جو سي با انا كاين اللي يجوزو 3 سوايع 4 سوايع غير في السيركولاسيون سي دو لور لي زامي اكسبلواتي لو والله العظيم سي جو دي سا دو فون دو كور باسكو يغيظني الحال يقول لك ما عنديش الوقت كدا الاخر tu peux faire des milliers de choses غير في السوقان غير في الطوموبيل باسكو الله غالب بلادنا هكذا سي لو ترافيك بارتو سي لو فان ترافيك نقول ترافيك سي اون انجلي ترافيك جام السركاله دونك في السركاله واش نديرو ما نضيعوش وقتنا ليكيب كاين ميم لي اوديو بوك تسمى تقدر تسمع كتاب في الطوموبيل انا لو كان نقول لكم شحال من بودكاست سمعت في الطوموبيل سي انكرويابل قبل ما نروح لاصال توجور ندير ان سبيتش دو موتيفاسيون قبل ما نحق للصاله toujours après j'ai mon casque pour avoir de la musique ou un discours ou المهم ne perdez pas votre temps l'équipe c'était un message نقول انا دوك راح نلحق السركاله مي je perdrai pas mon temps كيما هكذا ما كنتش تسمعوني باسكو راني داير التليفون اللي نونجستري به اللي ندير به لا كاميرا مي راني في التليفون اللي داير لي بودكاست هذوما دونك غير نكوبي معاكم bien sûr je vais mettre le vlog plutôt le podcast et ça dépend بالك تاع بن باكولسكي اليوم راني نسمع بزاف لي بودكاست تاع ماسل اكسبيرتس لي جون كي سون لي اذا تفهموا بيان لونجلي donc je vous conseille les podcasts de Ben Pakulski c'est un ancien bodybuilder il est très intelligent le gars je pense que c'est le bodybuilder le plus intelligent sur la planète les survivants bodybuilder donc هذا il parle très très bien les podcasts تاعو حاجه top du top c'est extraordinaire à chaque fois il dit quelqu'un du domaine un spécialiste في les hormones un spécialiste في le bodybuilding un spécialiste في la physiologie peu importe المهم les podcasts تاعو c'est extraordinaire en tout cas si vous comprenez bien l'anglais je vous conseille Ben Pakulski روحوا muscle experts les experts du muscle et vous pouvez télécharger les podcasts تاعو على كل حال الا لقيت له لين نحطه لكم في la description pour les intéresser ok السلام عليكم صباح الخير بريك فاست عبالكم اللي جات كلمة بريك فاست تكسر الصيام بريك ذا فاست دونك راح نكسروا الصيام بالبيض فوالا بوتيت اومليت مع الصباح او فونتي دونك جورني بلون اوكي شوفوا finalement j'ai pris 5 œufs ماشي 6 شوفوا لا بوتي Donc je prends aussi le fromage régime, donc découvert tout récemment, mais déjà c'est un produit local, hein. Voilà, donc bon, ça donne pas envie là. C'est du fromage blanc, 0% pour les amateurs de fromage, je vous conseille. C'est appétissant, hein. Yes. Voilà ce que ça donne, donc du fromage blanc, des œufs entiers, jaune. شويه خبز تاع شعير et c'est tout donc je privilégie protéines graisse مع الصباح et un tout petit peu de glucides وكي ما ناخذش الخبز هذا على بلا je prends un fruit voilà c'est tout ok دوك راني رايح لسيدي يحيى في لاصال فيتنس هاوس دونك جي ان كليون كوتشي تما دونك صباح 8 دونك نبدا 8h دونك ان كرينو ماتينال من تما نروحو الفيتنس لو بور d'autres clients inchallah et en bosse donc généralement c'est la matinée une khadmana ça me prend 2 à 3 clients par matinée et puis l'entraînement taille généralement comme c'est entre midi 1h منين داك العشيه dans l'après-midi voilà sinon هذا هو الكوتيديان تاعي pratiquement on tire du grand dos, voilà, très bien, isole bien, voilà sur la chambre plate, serre, ok, super, voilà, là c'est bien, go, voilà, bien, un temps d'arrêt, ça va, super, appuie bien, ok, ça aide.
On s'applique. Ok. Super. Voilà. Très bien. Voilà. Séance finie. هنا في fitness house. Donc عند رفيق. فوالا دونك اللي حب يجي يونطريني اللي يسكن هنا في لي زونفيرون سعيد حمدين سيدي يحيى ولا نيزيتي با فينيغ ici à fitness house. Voilà, donc vous avez même un espace crossfit, un espace musculation, donc la salle elle est top, hein, ok. Bref, allez pour ceux qui sont intéressés, je vous mets le lien dans la description. وراني درت لا بوبليسيتي كاع لي صال تاع الجي راني درت لهم لا بوب، اوكي هكذا باش ما تقولوش راني ندير لا بوب لهاد الصاله ولا لهادي. انا جو سوي بور لو سبور، جو سوي بور لا بروموسيون دو سبور دو بيان اتر، دونك ندير لا برومو وندير لا بوب لكاع لي صال اللي نعرفهم انا، اوكي. ابخي انفان لي صال اللي نعرفهم ملاح. فوالا اوكي.